niki ndek batal wudu isi sebab tesa nguta, isi sebab tesa napiran kelor daging karena arak mazhab arak imam sa nyembatalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fid dharain amin radhiyallahu ankum ila an qala ats-tsalitsu min nawaqidil wudu'i iltiqa'u syai'in wa in qalla min basharatay rajulin wa imra'atin ajnabiyataini walau bi ghairi syahwatin wa qasdin hatta lisani wal ashalli waz zaidi illa sinnan wa dhufran wa sya'ran wa udwan maqtu'an wa yanqudu harimun wa mayyitun la muharramun wa tiflun la yushtaha fil 'adati walau syakka hal lamsu imra'atun aw rajulan aw sya'ran aw basharan aw ajnabiyatan aw muhraman lam yanqadil wudu'a. Para hadirin al hadirat, segenap jamaah laki jamaah bini setiang hormati setiang cintai, alhamdulillah malam niki tiang pelungguh baut sareng-sareng hadir dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pengiringan niki tercatat selaku perombo amal ibadah serta terima serta teredak sedih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pengiringan sasampun liwat samput bahas di dalam masalah sebab-sebab dengan senu terjadi hadas, yakni hadas kode, atau dalam bahasa lain adalah sebab-sebab dengan senu batal wudu. Pertama adalah sugul segala sesuatu oleh dua kemaluan, baik kemaluan sak julu maupun kemaluan sak muri, berupa napi pun jua, terkecuali adalah mani. Baik sak sugul niki adalah wah biasen sugul ataupun jarang, marantan biah ataupun ulat jarang terjadi, maka tetap batal wudu, terkecuali adalah mani. Sehingga lamun mani adalah nenten jari penyebab dengan hadas kode, yakni terjadi menjadi hadas belik. Kedua adalah telang akal. Telang akal satu akibat sebabang isi karena tiram, terkecuali adalah tiram sak tongken ataupun penokolan lempak penokolan, baik dengan cara lempak penokolan niki isikan dan ukuran memang ndek terlalu kurus, ndek terlalu mokoh, yakni lempak penokolan, ataupun isikan dan usaha lain, yakni marantan ganjel, mun ganjel ataupun munsulan langan sak kemungkinan sugul angin, baik isi tumat ataupun isi alat-alat lain, maka ndek batal wudu. Walaupun ja napiaran belanggu, walaupun ja tongken nenten lempak penokolan lagu isi kanden sampun sulan ya, ataupun sampun tutup
salangan ya kemungkinan batal wudu berupa sugul angin. Saketelu adalah ats-tsalitsu iltiqa'u syai'in wa in qalla min basyaratai rajulin wa imra'atin ajnabiyataini. Saketelu adalah sebab dengan niki batal wudu adalah iltiqa'u syai'in, bekinturan napi pun jua oleh jenis daging, oleh jenis lendong, isin. Wa in qalla, walaupun jak sekedik, walaupun jak nyalah-nyalah, walaupun jak sekedik bekinturan, bangsen kulit, bangsen lendong ataupun bangsen daging. Napi yakni kulit, lendong, daging dengan nina dait dengan mama ajnabiyataini sak nenten narak hubungan darah, yakni sak halal nikah. Walaupun jak sekedik, walau bi ghairi syahwatin, walaupun jak enden menimbulkan syahwat, walau bi ghairi qasdin, walaupun jak ndek sengaja, pokok noh mau bekinturan yang sekedik ataupun yang luwe, yang sediah ataupun yang ndek sediah, yang lupa ataupun yang ingat, pokok nah mau bekinturan kanse dengan sa halal nikah, maka batal wudu, terkecuali lamun belapis. Walaupun jak lapis niki adalah jarang-jarang, merentan lempot ataupun kain kebaya jarang-jarang. Dia kadun belapis den kemben karena den bau bekinturan, den bau langsung bersentuhan antara kulit kancen kulit. Hatta lisan, walaupun jak lisan lidah, terkecuali sinan wa dhufran wa sya'ran, terkecuali sak bekinturan niki adalah gigi, wa dhufran ataupun kungku, wa sya'ran ataupun bulu. Nah lamun bulu ndek batal wudu. Bulu terdemak ataupun terelus-elus bulu maka ndek batal wudu. Ataupun mun kakok ndek heran den bau bekinturan daging jelamer ataupun lisan mengkakok ndek batal wudu. Ataupun kungku kancen kungku, baik kungku sak belo ataupun kungku sak lebih oleh daging niki ataupun kungku sak niki bekinturan. Wa udwan maqtu'an, ataupun napiaran anggota tubuh sak terputus, terkecuali kemaluan. Tijuk umpaman terputus, napiaran iman terputus ataupun betak terputus, ia mendemak nenten batal wudu, terkecuali kemaluan. Lamun kemaluan merentan kanak sabesunat kuful, yakni pentil niki, pentil penutup pentil kanak mama satu sunat, muya mengkole-kole batal wudu. Walaupun walaupun jauh berpisah, terkecuali mashuqan, terkecuali lamun wah jari tepung teblender numpama tegili debeno hinggas besunat blender gili jangan kemeruan wah halus wah nah, iya muntedemak ndek batal wudu. Ada doang pengecualian. Sami sarang niki najis arak le karpet merentan teres niki adalah hukum najis bangke. Napi pun juga selama tergolong bangke adalah najis, terkecuali lusat. Luwe bangkin teres lusat sehingga nanten berua dan berua teres suci jari.
modok ataupun sebagian ataupun utuh kemaluan utuh umpama selaman kemaluan manusia wa ingka nasaghiran walaupun jakode ndek napiaran walaupun jakode tetap batal wudu selaman masih bentuk adalah mararuan kemaluan. Walau kana kabiran lagu walaupun jak boleh lagu enden kemaluan manusia yakni kemaluan hewan baik kemaluan mesak napi lagin kemaluan dengan lain. Wa mayitun sebalik lamun tebekinturan kanca mayit lamun tebekinturan kanca jenazah ndek batal wudu lamun wah jari jenazah baik yang halal nikah napi lagin haram nikah napi lagin mahram ataupun muhrim ndek batal wudu jadi lamun tak bekinturan kanca jenazah ataupun jenazah nikin den paya teu wudu malik yang pelingim juga ndek paya wudu watiflin la yushtaha fil adati dait kana kode watiflah baik kana kode sa nina maupun kana kode sa mama kana kode sa mama bagi dengan nina ataupun kana kode sa nina bagi tiap lagi sa laki la yushtaha fil adati menurut kebiasaan adalah nden bau man ya bangkitan syahwat nden man bau bangkitan syahwat. Ya, ini ya kira-kira umur siwa 10 tahun jok bawa siwa ataupun 10 tahun jok bawa umur 11, 12, 13 kadang-kadang juga menurut perkembangan tubuh umur 12 tahun masih ndek teman ya napiaran la yushtaha fil adati yakni menurut adat. Nah lagu lamun perkembangan tubuh sangat isin becat baru kelas 4 SD doang untuk kebeli umpama maka sugul oleh kebiasaan niki adalah kharijul adah yakni luah kebiasaan maka lamun kira-kira timan jak nenten man sampai umur kanak nina niki lagu kebeli ndait yustaha baun bangkitan syahwat maka batal wudu. Wa in syakka lamun teragu-ragu nyeken teluik kancen bekendosan begandok napiaran bekinturan berandosan lamun luik kancen berandosan hal lamsul mar'atun au hal lamsul ra'atan au rajulan apakah baru bekinturan kancen dengan nina ataukah dengan mama isi luik jamaah umpama bejajetan berandosan apakah baru berandosan ke kance dengan mama ataukah dengan nina au sya'ran apakah bulun doang berandosan baru au basyaratan ataukah kulit kendah au ajnabiyatan apakah dengan lain ataukah semeton kance baru berandosan au muharraman ataukah muhrim kejaga baru kancing berandosan mentoak kejaga atau menantun kejaga baru lam yang qat yakni ndek batal wudu. Jadi araan tepinak-pinak di teragu lamun tak kira-kira abot wudu ya terkecuali lamun jelas entat selaman ke lapu ya ndek darat baun tawar nah lamun teu bekerubutan mangke bekerubutan sampai ndek tuah napiaran ndek tuah ya berselaman ataupun ya bekinturan secara sengaja lagu ragu untuk baru apakah berandosan ke baru kance semeton ataukah kance dengan lain apakah dengan nina kance berandosan baru karena kumpul le pesta ataupun nyeket le pengajian umum umpama sebelek luwe jamaah apakah nu bantong ataukah dengan nina baru kancek bekinturan apakah kungku kendah baru bekinturan tahun dek maka lamun narak keraguan maraniki berarti ndek batal wudu atau timanjak berduaan ataupun luwek dengan namu
bekinturan berembah kejagentat sa napiaran saling jonjo ataupun napiaran bekinturan mu saknia aja mungkintur karena emben kuah ndet wah bekinturan. Nah berarti ada peluang. Lamun nia ndet wah kintur lagu itu pedas idap tetekintur umpaman. Nah berarti nia berarti kungku menjaga baru isin kintur. Kungku menjaga baru isin kintur. Lagu itu yang pelengge menjak nyate idap tekintur. Sedangkan nia payang kintur emben kuah kintur. Nah berarti kungku baru maka ndet batal wudu. Kanggon temile melen tebatal atau melen ndek lamun temile hukum angin batal berarti wudu, malik lamun tak abot ngulu ya berarti ndek batal wudu. Kemben karena arak jalan keraguan, ragu entah baru apakah kungku ataukah lendong kulit dia bekinturan. Asik nih ndek terpaksa lalu, ndek terpaksa lalu. Nah lamun teragu mungkin apakah wah tewudu atau ndek tuah wudu ragu ente mungkin tergantung ataupun tulak ojok kebiasaan. Lamun biasa demen lalu jog jedeng kada hajat umpaman kada hajat kode maupun kada hajat belek lagu kebiasaan demen tuah jog jedeng jak mu wudu tebai mu sekali masa ndek nuah ngulu. Nah lagu ragu wah kengulu jaga tahun dek onek lagu isi kebiasaan adalah selkalun ngulu maka tulak nojok kebiasaan yakni dihukumi bedue wudu, dihukumi beduen wudu. Lagu mungkin ndek nuah cara biasa, ndek nuah cara biasa yang ngulu demen lalu jog jedeng kada hajat belek maupun kode demen sugul biasa wah besok doa wan istinja doang ndek biasa nanti narak kebiasaan sak ngulu mu ragu wah ketek ngulu baru tawan ndek timak jak wah ngulu tetap ente hukumi ndek nuah wudu. Saya calet ndek hangat ndek nuah ndek biasa dan kak luwean tet nyereng biasa yang diri tegawe barang solah sembahyang paman sembahyang ragu wak sembahyang tawan dek sembahyang isya wak sembahyang tawan dek lagu biasa dia adalah sembahyangan baik julu ia pun mensari mulai tengah malam wak jaga sembahyang tawan dek lagu kebiasaan sendek man mensari pastiin sembahyang maka gratis walaupun jandek wah sembahyang mai enggak seolah beto tak mau ajaran orang ini kendara. Nah lagu sebalik kan mungkin biasa dia adalah belande-lande ya wahan sembahyang julu wahan tinduk julu wahan macam-macam mau tengah malam ragu wak sembahyang onek tawan dek timan jawa sembahyang tetap wajib sembahyang isi kandang kebiasaan biasa. Luwe tergawe barang solah barang-barang bagus pada marantat sak ngiring niki det tahun det wikan detik menit sampai ente terima si nenek anden tak wikan ke tahun detik sak baru niki doang terima sak sedetik niki doang li antara kengonek waktu ente sak ngaji melenggih niki anden iya muntuikan ke tahun tan iya terima sida Allah Ta'ala ndek man impas lamun tak bersedekah maka 100 unta nak semeleh isi tak bersedekah ataupun ya te roh telu jelo telu malam masih ndek man setara ruan kebanggaan tiang pelegim sak terima walaupun sedetik sebalik kan balik kan malik sebalik dan ndek temile molah doang balik anden tuikan ke tahun le antara dosen tersak lupa jok nenek dosen tersak ambil sak lupa ya sak tercatat sadek ini telang maka den cukup istighfar tiang pelingim sak 17 kali le napiaran le kelema badait ke biar lamun tak wikanang beremberuan keremeh entat sak remehang ruan perintah desida Allah. Kali bulan mangkin niki adalah bulan Dzulqa'dah sakaris berat yang pelugum tamu dalam bulan Dzul
Hijjah. Telu bulan niki bederek, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 700 kali lipat. Iya kan lain lipat gandang pahala yang pelinggi lamun gawe kebagusan dalam bulan telu bulan samangkin. Telu kali 700. Telu kali 700 pira jari? 2100 kali terlipat ganda ngruan pahala tiap lagi bisa sekedin. Nah niki ruan rahasia kemurahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lam yang qadil wudu nantan batal wudu lamun temasih keragu-raguan. Ragu entah apakah sak bekinturan baru, apakah kulit ataukah lendong ataukah kungku ataukah sak bekinturan kacek bekinturan adalah mahram semeton mentoa menantu ataukah dengan mama jaga kacek bekinturan baru ataukah dengan nina. Lam yang qadil wudu nden batal wudu isikan dan arak keraguan. Warabi'u daisa nomor 4 batal wudu isikan dan mashu farjil adami bi batinil kaffi adalah batal wudu isikan dan tesak kintur kemaluan manusia. Kintur kemaluan manusia bibat nil kaffi isi lampak ima lamun isi lampak naen dek batal wudu isi bongkor ataupun isi napiaran si nikin dek batal wudu ataupun isi betak dan dek batal wudu enggak nisin batal adalah lampak ima embe teparan ataupun sambe engkah teparan aran lampak. Nah, engkan teparan aran lampak adalah lamun petempuh lamun pesupu antara sak kiri dan sak kanan. Sak penggitan niki ja ndek teparan aran lampak ima. Sak ilip niki ja adalah ye teparan aran lampak ima. Sak ilip termasuk jempol teniki. Mbe sak ilip nah sak penggitan niki ja adalah ndek nia lampak. Sehingga lamun tekintur kemaluan isi niki ampura, isi pinggir niki adalah ndek batal wudu kembeng karena lamun tepesupu adalah penggitan. Lamun tepesupu penggitan. Nah, mbesa ilip sandek penggitan niki yesi tekintur kemaluan maka batal wudu. Berarti lamun napiaran kintur kemaluan niki baik kemaluan dengan lain ataupun kemaluan temesa isi pinggir-pinggir niki berarti ndek batal wudu, ndek batal wudu. Contoh maraniki umpama ndek batal wudu kembeng karena isin bakat isi terjepit adalah isi pinggir niki ndek batal wudu. Nah makin merjetit umpama maraniki ndek batal wudu baik isi dua maupun isi setoe ada yakin umpama dalam tawa luah nih dalam apa luah pinak remagan right? Oh ternyata adalah luah berarti ndek batal wudu demen tuah yakin tan ndek batal wudu lepas mujeti temarani ki menek batal wudu tahu ndek dah batal menek lalu si jetit niki kan den batal lagu menek batal wudu. Pertanyaan jebakan para wal asabi'i dait ujung-ujung ranggot. Ujung-ujung ranggot niki den batal wudu. Si ujung ranggot niki sak khusus untuk kemaluan ya dengan nina ya kemaluan dengan sakancen nina lamun mama berarti kemaluan sakancen mama ataupun kanak kode kintur ndek batal khasatan khusus yaisin batal wudu teniki adalah lampak ima. Nah,
lamun isi napiaran lamun isi luah lampaki manteniki den batal wudu walau sahwan au bila syahwatin kubulan au duburan zakaran au unta min nafsihi au min ghairih, baik lupa ataupun nyakan ingat ya, lupa ataupun ingat entan bedue wudu ataupun dek ningat entan bedue wudu. Bijan deumpaman masih kode ataupun bayi masih kode muya te ngiring yan te bisu ataupun yang te peririang napiaran kemaluan wan besunat atau kembe lamun tak abot lalu ngulu je lebih-lebih musim nyat musim teleh ya bongkor niki bongkor nih soen-soen lamun bija jari ataupun semeton ataupun kancen tesak muhrim yakni haram ternikah ndik halal nikah lagu lamun halal nikah ja apa isi timan isi lampak naen tetap batal ataupun yang bisu mungkin yang bisu kada hajat besar kada hajat beli umpaman bayi bija jari yang bisu mun teu bisu isi lampaki maniki maka batal wudu lagu lamun tosokang isi bongkor niki jande teu batal wudu niki oleh segi batal ataupun dek wudu oleh segi afdaliyah apakah araan tebatalang wudu atau ende araan tebatalang wudu kembeng karena Malik temau pahala dengan seangkat hadas ataupun petelang hadas kode yakni mau tepahala Malik seangkat wudu mau pahala Malik dalam tetesan napiran dalam tetesan ai sa ngitik isi tewudu niki pira juta pira ribu pira miliar malaikat tepi naang tiang pelinggi sida Allah Ta'ala oleh ai sa ngitik isi tewudu tepi naang te malaikat yang kembe malaikat niki yastaghfiruna li sahibihi ila yaumil qiyamah tugasna adalah tunasang teampun sampai jelo kiamat lagu dosa-dosa tesak kode-kode no. dosa tesak kode dosa tesak mau seret berembah kejagentan liwat tong tapusi wudu baras ia tugas malaikat sanun dosa-dosa kode niki tetunasan tampun sida Allah Ta'ala oleh malaikat satepia isi ai nur cahaya sa begeritik begerapak oleh sa ai samu tekadu wudu masyaallah kubulan au duburan baik kemaluan tesak julu maupun kemaluan sak muri zakaran au unta baik dengan nina maupun dengan mama min nafsihi au min ghairih baik kemaluan sendiri ataupun lebih-lebih adalah kemaluan dengan lain walau min mayitin walaupun jak kemaluan mayit yo baru jamat bekinturan kanca mayit jan den batal wudu nggih lamun selain kemaluan lamun terlalu goap muan goap napi njak terkecuali kemaluan njak makan den batal wudu lamun napiaran lamun kemaluan niki je adalah batal wudu kembek nampun batal wudu li fahsyihi isi kanden kehina hina isi kanden yang putu wajib yang paling tutup adalah isi kanden kehina aib watiflen ataupun karena kode timan jak karena kode lamun kemaluan julu maupun kemaluan muri adalah wajib wudu yakni tetap batal
wudu. Wa mahalli habbin ataupun daging yang terpotong. Saonek niki yakni pentil kuful, yakni pentil kemaluan dengan sabesunat. Walawik tasajildan au asyalla walau maktu'an. Lamun kadu bungkus tebungkus yakni belapis. Lamun belapis ataupun isi bongkor niki bongkor iman ndek nisi lampak iman. Walau maktu'an walaupun jak terputus. Au farja bahimatin ataupun kemaluan binatang. Wala biruusil asabi'i dait walaupun jak kintu relagu isi ujung-ujung ranggot. Ujung-ujung ranggot. Yesin kintur. Wama bainahuma ataupun isi napiaran sela-selan ataupun selak-selak ranggot niki. Niki selak-selak ranggot. Wa harfil kaffi ataupun oleh pinggir niki. Ampura. Niki, pinggir niki. Yaisin genit lalu numpaman mun osok niki. Maka ndek batal wudu karena pinggir. Ndek batal. Khusus masalah bekinturan ataupun sakintur nafiran kemaluan. Wala yang kudu dait ndek batal wudu keon dengan sak ngutak walaupun jak sengaja. Ndek batal wudu isi sebab mabuk ngutak. Wa akli lahmi juzurin ataupun isi sakelor daging ndek batal wudu. Kemben ampun tercerita apun tertulis lek niki ndek batal wudu isi sebab tesa ngutak, isi sebab tesa napiran kelor daging karena arak mazhab arak imam sa nyembatalan. Batal wudu isi kanden ngutak, batal wudu isi kanden kelor daging, marantan daging unta, daging sampi, daging kau ataupun daging bembek jarang. Sabenai 4 daging-daging. Kembe lamun Imam Syafi'i adalah sunnat wudu. Sunnat wudu lamun wah mau kelor daging binatang korban marantan unta, sampi, bembek, kau binatang korban. Sunat wudu. Kembe isi kanden khawatir takut denden sampai neket ruan sifat kebinatangan senu le dalam atin ataupun le awak. Nah, lamun Imam Ahmad ya adalah batal wudu isi kanden kelor daging unta ataupun kelor daging binatang korban bembek, sampi, kau, unta. Belangan berijtihad karena desida Nabi selalu wudu demen wah kelor daging. Nah, berarti kembek nangkupun paya wudu desida Nabi demen enggas kelor daging, demen luaran dahar daging kemben wudu desida Nabi. Nah, berarti karena batal wudu lagu bahasa Imam Syafi'i ndek batal wudu sekuanten engkah sunnat tajdidul wudu, sunnat sembaru wudu. Wakoh kain ataupun bekoek ndek batal wudu. Ada le antara mazhab pengikut para mazhab seempat justru lamun tawudu 2 kali aden batal wudu sekali berarti masih kari seke. Aden tawudu 3 kali batal seke berarti masih kari 2.
kanggo turut tetawan deh. Let kanggo tiap paling terkecuali dalam keadaan kutub utara aja getaut. Hikmah perbedaan pendapat niki pastin arak tahun bekadu. Marantan lek kutub utara. Nah, tuduh berdua kali. Bares nun batal masih kari sekek.